হ্যালো বন্ধুরা, আমরা এসে একটু বিশ্রাম নিলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া দাওয়াটা তোমাদের দেখানো হলো না, খুবই ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম। একটু ফ্রেশ হয়ে দেন আবার বেরিয়ে পড়েছি, রেডি হয়ে গেছি। আর সেলুলার জেল একটু দেখতে যাব সবাই। চলো গিয়ে তোমাকে ওখানকার ভিডিও করে তোমাদেরকে দেখো। সবাই তৈরি হয়ে গিয়েছি আর ট্রাভেলারে বসে গেছি। এবার আমরা যাব সেলুলার জেল, যেটা কিনা আমরা সবাই কালাপানি বলে পরিচিত জানি। তো সেটা দেখার জন্য আমরা খুব খুব এক্সাইটেড। আমরা পৌঁছে গেছি সেলুলার জেল, একদম সেলুলার জেলের গেটের সামনে, যেটা কিনা আমরা কালাপানি বলে চিনি, যেটা আমরা এতদিন ইতিহাসের পাতায় পড়ে এসেছি, যার ছবি শুধু আমরা বইয়ের পাতাতেই দেখতে পেতাম। কল্পনাতেও কোনোদিনও ভাবিনি চোখের সামনে এত সুন্দর একটা, যেটা আমাদের পুরো এশিয়ার মধ্যে সবথেকে বড় জেল, চোখের সামনে দেখতে পাবো। প্রচণ্ড রৌদ্র, খুব গরম, তার মধ্যেও কিন্তু যে এই জেলটা দেখার যে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে, তার মধ্যে এই কষ্টটা কিছুই মনে হচ্ছে না। পুরো জেলটা ঘুরে দেখার খুব খুব উত্তেজনা মনের মধ্যে হচ্ছে। চলো তোমরাও দেখো। এটা হলো সেলুলার জেলের বিখ্যাত মিউজিয়াম, যেই মিউজিয়ামে গিয়ে আমরা আগের সমস্ত কাহিনী, আমাদের যে ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর কীভাবে অত্যাচার হতো, ব্রিটিশরা কীভাবে ওদের ওপর অত্যাচার করতো, সমস্ত কাহিনী, সমস্ত ছবি তাদের এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সত্যি একটা মিউজিয়াম, যেখান থেকে আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা পুরো ইতিহাসটা বুঝে নিতে পারি, বা ওদের জীবনে যে কী কষ্ট, কিভাবে ওরা জীবনযাপন করতো এই জেলের মধ্যে, ওদের ওপর কীরকম অমানবিক অত্যাচার হতো, সেই সমস্ত কিছু ফুটিয়ে তুলেছে এই মিউজিয়ামের মধ্যে। সত্যি দেখে আমরা ভাবলাম, যেটা আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়তে পড়তে অনেক সময় লেগে যায়, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা অনুভব করতে পারলাম যে ওরা কষ্টের মধ্যে তখনকার দিনে দিন যাপন করতো, কী কষ্টটাই না ওরা সহ্য করতো এই কালাপানির মধ্যে। এই হচ্ছে সেই কালাপানি, সেই সেলুলার জেলের এক একটা ছোট্ট জেলখানা, যেখানে আমাদের ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদেরকে এখানে বন্দি করে রাখা হতো। তাদেরকে সারা দিন খাওয়ার জল ছাড়াই অমানবিকভাবে পরিশ্রম করানো হতো, তাদের ওপর চলত নৃশংসভাবে অত্যাচার। যারা এখানে গিয়েছো বা যারা যাওনি, আমি এখানে থেকে বুঝতে পারলাম এই জেলের প্রত্যেকটা দেওয়াল, প্রত্যেকটা ইঁটে যেন তাদের সেই আর্তনাদ লুকিয়ে আছে। তোমরা সবাই অনুভব করতে পারবে যে এর জেলের পেছনে যে একটা নির্মম, যে একটা কষ্টের কাহিনী লুকিয়ে আছে, সেটা একটু হলেও তোমরা অনুভব করতে পারবে যে ওদের জীবনে কতটা কষ্ট ছিল, বা ওরা সেই সময়টা কিভাবে কাটিয়েছে। এই প্রত্যেকটা দেওয়াল, প্রত্যেকটা কোণে কোণে যেন সেই কাহিনী লুকিয়ে আছে। এখানে আছে তোমার সব বন্দীদের নাম। ঠিক আছে, পুরোটা হয়তো আমি তুলতে পারলাম না, পুরোটা তুললে হয়তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে, তবুও যতটা পেরেছি তোলার চেষ্টা করেছি। এরই ওপর দিয়ে, একদম ছাদের ওপর দিয়ে আছে একটা সিঁড়ি, আর সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে গেলেই খুব সুন্দর একটা দৃশ্য, বা খুব সুন্দর যে একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাবো। তোমরাও দেখতে পাবে, আর আমি যতটা চেষ্টা করছি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলো দেখি ওপরে গিয়ে কি দেখতে পাই। এখান থেকে ভিউটা দেখো কত সুন্দর, খুব সুন্দর ভিউটা, একদম জেলের ওপর থেকে সামনে বিচের ভিউটা।
জেলটা চারিদিক থেকে পুরোটাই এটা জেলের জলের ওপর থেকে মাঝখানে। সামনের জেলটা বীজটার ভিউ। মাঝখানে আর তার চারিদিকেই পুরো জল, তাই জন্যেই এটার নাম হয়েছিল কালাপানি। কারণ এটার সমস্ত দিকটাই চারিদিকটাই জলের মধ্যে, মাঝখানে এই জেলটা অবস্থিত, তাই এর নাম হয়েছিল কালাপানি। খুব সামনে যাবে না। সুন্দর একটা দৃশ্য, চারিদিকে নীল জল অ্যান্ড তার মাঝে এই জেলটা। আমরা আবার ফিরবো সেলুলার জেলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। তো ততক্ষণ আমরা দেখে নিই সামনেই একটা বিচ ক্যারাভ্যান। আমরা পৌঁছে গেছি কার্ভিন বিচে। দারুণ দারুণ একটা বিচ, অ্যান্ড দেখতেও খুব খুব সুন্দর। ঠিক আছে, ভিউজটা তো অসাধারণ। তো আইসক্রিম হবে, আচ্ছা হবে, দেখছি। এইখানটা ভালো ছিল, বোতলে ধরে নেবো চল। বাবা আমার কিছু করবে না। আমরা ফিরে যাচ্ছি সেই ঐতিহাসিক স্থানে যেখানকার লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো পৃথিবী বিখ্যাত, সেই সেলুলার জেলে, যেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্য দেখার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরাও অপেক্ষায় আছি সেই দৃশ্য দেখার জন্য। আর মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা তো আছেই যে ওই শোটা আমরা দেখব। চলে এসেছি আমরা দিনের সেলুলার জেল, আর সন্ধে সন্ধে নেমে এসেছে। এখনকার দৃশ্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। লাইটের খেলার মধ্য দিয়ে এই জেলটা হয়ে উঠেছে একটা অপরূপ সুন্দর। তোমরা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছ কীভাবে লাইটের খেলার মধ্য দিয়ে এই জেলটাকে একটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে। এটা হলো বাইরের দৃশ্য, ভেতরটা তোমরা সবাই দেখবে। राष्ट्रगान के लिए सभी दर्शकगण से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आत्मा हूँ तमाम लोगों করা की অ্যালাউ নেই, তো जिन्होंने अपने করতে खून পারলাম না। पसीने से তাই যতটা সম্ভব সাউন্ডটা अपने बलिदान से রেকর্ড করেছি। जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीर्थ बना दिया है। জানি না কতটা मैं गवाह हूँ उस जुल्म की চেষ্টা करेছি जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। বাবা কথাগুলো শোনো, শুনতে খুব ভালো লাগে। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ, मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून के सीने से बेदाग थी।
के प्रतापी वानर देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा अगमाते यानी सौभाग्य के टापू। और इस तरह इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। तभी एक धमाके के साथ भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की आजादी की लड़ाई शुरू हुई। गूंज उठी सन 57 में मंगल पांडे की ललकार, जाओ गोरो भारत छोड़ो, जाओ अपना देश जाओ अपने देश। रानी झांसी तात्या टोपे नानाजी दिल्ली दरबार, अंग्रेजों को मार भगाए सबने मिलकर किया, काफी पलटन अंग्रेजों की देख बागियों की तलवार, चली मशालें आजादी की तोपें गरजी बारंबार, लोहे से लोहा बचता था, मची हुई थी चीख पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे अत्याचार। बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत, राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। उधर हिंदुस्तान में फिरंगी सरकार के खिलाफ रह रहकर बगावत की आग भड़क उठती थी। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सही सूबे का एक पठान। ओए हम सुनाए फरंगी सरकार का बादशाह इधर आता है, वो हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरकार कैसा लगता है। हटो हटो हटो, सवारी इधर ही आ रही है। हुजूर,
इधर से आइए। वेल मिस्टर बर्न, ये जगह बहुत खूबसूरत है, खास तौर पर वो फेमस हरियर चोटी तो कमाल की है। वंडरफुल, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। योर एक्सेलेंसी, हमें खुशी है आपका सफर इतना अच्छा गुजरा। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए मैं प्रिजनर होना भी एक्सेप्ट कर लेता। यस इंडीड, ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती की नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं बहिष्ट समझते। आप ठीक कहते हैं सर। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों का साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, ये शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैडन और इंजीनियर मैकविलन की निगरानी में शुरू हुआ। বাবু পাটা নাড়াবে, হ্যাঁ মশা বলছো না, আমার কোনো মশা বসে নি। মাথায় বসছে, নাড়াও মাঝে মধ্যে একটু ধাক্কা দেবে। কোথায় হচ্ছে গোটা? हमने पूरे प्रांत का निर्माण कर लिया है। सर के हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। मेरी राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा। इस पहाड़ी पर? जी सर, हम इस पहाड़ी को पूरब की तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फुट की ऊंचाई पर मैदान बना देंगे। इससे दो फायदे होंगे। जेल के लिए जगह निकल आएगी और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी मालवा निकलेगा उसे हम नीचे की दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस और क्रिकेट खेलने का मैदान और जिम का नक्शा बना सकेंगे। इसमें टाइम कितना लगेगा? सर, हमारा अंदाजा 3 साल का है। আগে জেলে কি হতো সেটা দেখাচ্ছে, বলছি। सामान, मजदूरी और दूसरे खर्च मिलाकर जेल बनाने की लागत करीब 5.25 लाख रुपए बचेगी। कितने प्रिजनर्स के पास है? सर, एक वक्त में करीब 700 कैदी। मैं ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, आप काम शुरू करेंगे और मुझे रेगुलर रिपोर्ट देंगे। यस सर। 770 और इस तरह ईंट दर ईंट इस दैत्याकार जेलखाने की शक्ल पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर उभरने लगी। इंसान को कोठरियों और कटघरों में कैद करने की साजिश को कामयाब बनाने में सैकड़ों हजारों इंसानों को मजबूर किया गया।